ଏମିତି ଧରିକି ତମମାନେ ସବୁ କାମ କରିବ ମଝି ମଝି ହାଇ ଗୋଟେ ଗୀତ ନଥିଲା କି ଗୋଟେ ଗୀତ ନଥିଲା କାର ଗୋଟେ ଆରେ ବଢିଆ ବାଜୁଛି ହଁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶି ପାରିବୁ ଏବେ ପଶିଯିବ ଯଦି ବାହାରିବନି ଆଉ ଦେଖି ତାପରେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଡାଲମା ଭଳିଆ ବାସ୍ନା ହଉଛି ଟି ପୁରା ମନ୍ଦିର ଡାଲମା ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ଦେଖାଯାଉନି ଏତିକି ତୋର ଏତିକି ମୋର ହେଲା ତା ଦେଖିଲ କେତିକି ରଖିଛି ସିଏ ଏମିତି ଠିକ ଏଟା ଥୋ ଏଠି ନାଇଁ ଶାଗ ଖାଉନି ବୋଲି କଣ ସବୁ ଖାଇବ ଥୋ ପେଟ କାଟିବ କେତେ ସାରା ନେଇଛି ମୋଟି ସବୁନେ କି ସହେଇବା ଏଇଟା ବି ନେଇନିଲୋ ଏଇଟା ବି ନେଇନି ମତେ ସବୁ ନେଇଗଲା ଦେଖୁଛୁ ସେ କଣ ଛକି ସୁନା ଖେଳିବା ପାଇଁ ବସି ପଡୁଛୁ ନା କଣ ଆଉ ମା ଦିଦି ଏଠି ଲୁଚିଛି ଏଇଠି ଆସି ପିଟିବୁ ତାକୁ ମତେ ବାଡେଇଲା ସେ କଣ କରୁଛୁ କଣ ତୁ ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଡେ ବଡ ଘର ଯାଇକି ସେ ଏଇଠି ଏକା ବସି କଣ ସେ ବାହାର କରୁଛି କି ଜାଣି କଣ ବାହାର କରୁଛୁ ଦିଦି କ୍ୟା ଓ ଏମିତି ଧରିକି ତମମାନେ ସବୁ କାମ କରିବ ମଝି ମଝି ହାଇ ଗୋଟେ ଗୀତ ନଥିଲା କି ଗୋଟେ ଗୀତ ନଥିଲା କାର ଗୋଟେ ଆରେ ବଢିଆ ବାଜୁଛି ହଁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶି ପାରିବୁ ଏବେ ପଶିଯିବ ଯଦି ବାହାରିବନି ଆଉ ଦେଖି ତାପରେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମୁନି ଦିଦି କଣ କରିବା ପାଇଁ ବାହାର କରୁଛି ଆସିକି ଏଠି ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛି ମୁଁ ହଇରାଣ କରିନି ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଗୋଟେ କଣ ବସିଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିଏ ଗଲା ଆଉ ଅଛି ଜଣେ ଗଲା ମା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଚିକେନ ଖାଇପାରିବାନି ଆଉ ମଟନ ଖାଇପାରିବାନି ମା ତ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ବାହାର କରୁଛି ଫାଟିଛି କି ଏଇଟା ବି ଗ୍ୟାସ ରେ ବସିଲା ମାନେ ଟିକେ କ୍ରାକ୍ ଟିକେ ହାଲକା କ୍ରାକ୍ ହେଇଛି ଅବଶ୍ୟ ନାଇଁ କ୍ରାକ୍ ହେଇନି ନା କ୍ରାକ୍ ଏଇଟା ହେଇନି ବାହାର ପଟ ହେଇଛି ଟିକେ କାଇଁ କୋଉଠି ହେଇଛି ଏଗୁଡାକ ଦାଗ ଗୁଡାକ ଇଧର ସିଏ ବା ଆଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାଜେ ନା ଚଳିବ ଚୁଲି ପାଇଁ ଇଏ ନା ଆମର ସବୁ କ୍ରାକ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କେବେ ଆମକୁ ଧୋକା ଦେଇନି ମାନେ ଭାଙ୍ଗିବୁନି ହେଲା ତ ଇଏ ଆମର ହାଣ୍ଡିରେ ଆମର ଆଜି ଯୋଉ ନା ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଖାସି ମାଂସ ହବନି ତ ଇଏ କରିବି କଣ ସେଟା କରିବ ଡାଲମା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ହାଣ୍ଡି ବାହାର କରୁଥିଲି ବସେଇକି ମୋଟି ଗଲା ଚଲେଇଛି ନାଟ ହେଇକି ଧରିଧରି ଯାଉଛି ଦିଦି ପାଣି ନ ଯାଉଛୁ କୋଉଠୁ ପାଣି ଯାଉଛୁ କୁଆଖାଇ ନଦୀ ନା ମହାନଦୀ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମା ତୁ କଣ କରୁଛୁ ହଁ ଚୁନା ଉଡୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ପିଠା ହବା ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗୋଲ ଗୋଲ ଚାଲି ଯିବା ଆମ ଘରକୁ ଚଣ୍ଡି ଖୋଲ ବୋଉ କହିଲା ଚଣ୍ଡି ଖୋଲ ଆମ ଘରେ ହଉଛି ଆମେ ତ ଖାଇବା ଚଣ୍ଡି ଖୋଲ କଣ ଡାଲି ନାହିଁ ଲୁଡକି ଯିବ ଟିକେ ଯିବ ପଡିଛି ଆମର ସକାଳୁ ବହୁତ କାମ ଚାଲିଛି ବହୁତ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କୋଉଠୁ କରି ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ ମୋର ରୋଷେଇରେ ବସିତ ବାବା ତାଙ୍କର ପିଠା ପାଇଁ ଚୁନା ଉଡୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ମଣ୍ଡା ପିଠା ହବ ବାବା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ବିଶାଲରୁ ଆସିଥିଲା ଡାଲି ହରଡ଼ ଡାଲି ମୁଁ ପାଇଥିଲି 100 ଟଙ୍କାରେ ଉଠେଇକି ନେଇକି ଆସିଛି 100 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ 102 ଟଙ୍କା ତ ମୁଁ 102 ଟଙ୍କାରେ ପାଇକି ନେଇକି ଆସିଛି ଅନପଲିସ ମାନେ ପଲିସ ନାହିଁ ଏବେ ଚିକଚିକ ଦେଖାଯାଏ ଡାଲି ସେମିତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଡାଲି ହଁ ମା ଘାଣ୍ଟି ଦଉନ ଆସେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନେଇକି ପଳେଇଥିଲି ଗୋଳିଗାଳି ଦେଇଛି ଡାଲମା ହବ କି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ତତେ ଏଗୁଡେ ଥଣ୍ଡା ପାଇଛି ଆଉ ଥଣ୍ଡାଟା ମୋ ପିଛା ଛାଡୁନି କଣ କରିବି ଦୁଃଖ ତ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ନାହିଁ ଆଉ ନ ବି ଲେଖା ହେଇଥାଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ମାଟି ହାଣ୍ଡି ସୋ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ କେବେ ଡାଲମା ବନେଇଛନ୍ତି କି ଯଦି ବନେଇ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଡାଲମାର ରେସିପିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା କଣ କହୁଛୁ ଦିଦି ମୁଁ କରିକି ଦେଖଉନୁ ମୁଁ କରିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାବା ଆମର ଆସିଗଲେ
नड़िया पूरा धरिकेना दीदी हाँ ये ले तेरे लिए सब मत कहीं दौर तू करूँ हाँ मैं कतरी भी तू कतु कर देली बेसी भल लगे ଆମର ଡାଲି ବାସ୍ନା ହେଲା ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମୋର ଖାଇଯିବୁନି ଡାଲମା କୁ ଯୋଉ ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ଚୋବେଇ ଦେବି ହାଣ୍ଡିଟା ଯୋଉ ବାସ୍ନା ହେଲା ଓଦା ହେଲା ପରେ ହଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ହଉଛି ଯାହା ବି ମାଟି ଓଦା ହେଲା आत्मा शांति क्रेविंग्स सब खाइदा पे किंतु खाइ मते खाया की छय भारी जाउची तो आगे को डाली को बसे दो इते लूण हळदी କିଛି दबानी इते बसे देबी आगे पानी देकी माँ चुना पकई जंदी केती साड़ी आड़े ये छोटे रे बसे दो से पड़े ये करी दीदी कंप्लेन आसिला चाहा दिया ही सकाळू के हाथ कार फ्री नहीं कैसे चाहा देखि परथिबे माटी आने बसो बसो बा टक 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 साउंड हेलानी भीतर हां हां एई हंस फुटी जिवो संगे संगे हे जिवो तो खाइ दो तो याको पूरा बनेबा ता पूर्वरु मु जाउची बो पाखो चकुड़िया पई किना से चकुड़ी परिबनी जा आमर शाग भाई कही शाग आणिक आसापी से नहीं आई 3 बिड़ा कोसला शाग कहला कोसला शाग मत मुझे कहली शाग नहीं आस कहे कोसला शाग केमी कहे भिडियो कल कले उठेबू मुझे कहीं ना कहे कोसला शागटा केमी मुझे जानी है केमी देखा जाए मुझे जानी है मुझे नाली कलर देखा जाए नाली कलर नहीं आई वीडियो कॉलिंग करथिला जाइकी कहला शाग कोटा कह मुझे कही नाली बोली से नहीं आई नाली हाँ पालन शाग कहला कहला मु गत कला एटा की शाग याको बछा बछी कर दो सी हमर होउची तो भात हमर परे बसियो गरम हे गेलानी जल्दी जल्दी कर छोटो रहला का मेथी शाग ना सेटा भी देखि जा मेथी सोरिस हां देखि पारथुए डाली हमर हे गेलानी फुटी गेलानी पूरा आ मु किछि त देइनी एथरे आगे परिया पके दबा परिया देखि पारथु एठी नैची आलू कखारू फूलकोबी गाजर और बीन्स जहा थिला सेया को नैची पके दो माँ ये हमारा छाँच बसई देती पिठा केते दूर गला पिठा हमारा अदा नहीं जे छेची दवा पकड़ा डालमा रे कंचा लंका छेची पकाउची लुण पड़ो आमर हलदी तुम ना केते बाट गला गोल गोल लंबा लंबा चली कटक रोड भी पहुंची कटक रोड पहुंचीनी जल्दी पहुंचा जल्दी जल्दी तब ये देखी पारे दी जन बसिकिना ये आम पिठा कर गोल दीटा माँ को 5टा है तार 2टा चली गोल गोल हाँ तो गोल गोल कले तो जल्दी हवा कथा टाइम लगुच मत हाँ कर बसी बसिकिना ये माँ को ये सब कला को सानर खाली मात्र 4टा गोल गोल कर 4टा तो चलतु आमर ये पकईदवा सब ये पकई देची घोड़े दवा दीदी मुसीगली खावाई मो खाया आसीगली तो कौन रोसे सब जिन रेडी हो गला कि नहीं तो सांग देखी पारे आमर माटी हांडी खासी मांस नुह यहाँ हूँ कौन दिने तो भेज खाई माटी हांडी खासी खासी डालमा डालमा माटी हांडी डालमा ये भी बहुत भल जिन नहीं ये गोटे कौन बनईच से शाग सिझे वाओ अब छुंक मरा छुंक मरा हम तो देखी पार्थिबे सांग माने दीदी पळि आसी छुंक करिया पई कि ना
से छुंकरे आमर बसी तेल तेल बस पड़ी गैस तेल बस पड़ा तापर आम पकेबा फुटण ना कौन कौच छुंक न मारू छिंक हो कौन कर मनीषर किसी करनी ओके सो देखी पार सांग मैंने मुझे आप डालमा देखी थी देखी दो देख केते सुंदर खाऊजी आ बास्नाटा बढ़िया बास्ना हो अच्छी वासना हो रही अच्छी वासना देखो हिंदी अच्छी वासना सो आम दीदी आनी आज स्पेशल जिन दैट इज हिंग जीरा भी दउची हिंगराज जीरा सोरिष सुखिया लंका लंका सब लंका लंका आमर ये हेंगू आटे बेसी पकड़े कड़वा लगे हिंगुर बाटाटा छुक मारे ही भल लगे खाया कंचाटा भल लगे हो कानी कानी माटी हांडी डालमा गरम करदे गरम अच्छी शीत दिन ना देख धुआ बाहर गरम अच्छी कि शीत दिन थोईदेला मैंने सागे सागे ठंडा आगे चला सब छुक मारिया जाए जो कथा शाग हम छुक तापर आम पुणी बस छुंक करने ना आगे कौन पकाचु वाओ ये तो फेवरेट बॉडी आम पुणी बनईलु ना यदि छात पकई बॉडी से बॉडी गैस टे लो कर तो आम तो बॉडी अच्छी आम ए पकड़ा बॉडी खाई बॉडी बिल्डर हवा ना कौन कौच कहीं गला गला सी कौन ना मुझे कमी देती ना से जाता पकईदवा बड़ी को गरम ही सब तल पानी पकाऊ ही भाजी दौची पकईदवा ना नालिया शाग भी थुआई खाली छुंक मारे बाकी खाली लंका छुक दौची आज भेज कर पूरा बिना पूरा शाकाहारी प्योर शाकाहारी आउ कि दौनी रसुण फसुण देनी खाली पकईदवा आमर एपट को ट्रांसफर करें डालमा हांडी टे बसईद आगे देखी पारे बड़ी खाली क्रश करदवा पकड़ा ना छोट बेले हाँ खाइचु बड़ी भाजु भाजु माँ कौन करे सागे बड़ी भाजी करदे मुझे हाथ लुण नहीं गोटे पाटे पकई छाड़ी माँ लुचेक रखी बड़ी खाईद हाँ मुझे खाई समस्ते खाई बोधे भारी बढ़िया लगे भाजी देती पानी सुखे दबा सीझे पानी टी रही अच्छी अल्प सुखीगला बड़ीटा दबा टे हल्का सुखी जाए मोटी बन मंडा पिठा गोल गोल टे खाईद देखिए भल देखा ना नहीं किसी थंडा सेटा ही गोटे शीत दिन गोटे खराब जिनस अल्प खाओ पेट फुल कौन बास्ना हो मीठा मीठा बास्ना हो पूरा मंदिर डालमा वाली बास्ना हो पूरा मंदिर डालमा
ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ଦେଖାଯାଉନି। ପୁରା ଆମର ଡାଲମା ହେଇଗଲା ରେଡି। ସୋ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୋ ଆମେ ବସି ପଡ଼ିଛେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମର ମାଟି ହାଣ୍ଡିରୁ ଡାଲମାଟା ପଳେଇ ଆସୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲା। ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଡାଲମାଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ହେଲା ବି। ତୁ ଏମିତି ଘୁରେଇକି ଆଣିକି ଦେଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତୁ କଇଠି କ'ଣ ଏମିତି କରୁଛୁ? ମୁଁ ଖୋଳ କରୁଛି। ମୁଁ ଖୋଳ କଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଧିକ ଡାଲମା ନବୁ ବୋଲି ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଏଇଠି ନେବି ଡାଲମାଟା ଆଜି କ'ଣ ବାସୁଛି? ବଢ଼ିଆ ବାସୁଛି ନା। ମୋତେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଲୁନି? କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ବାବା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଓକେ ଥାଉ। ତତେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଲି ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଖାଉ ବୋଲି। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଠି ଦେ, ବୋଉକୁ ଦେଇଦେ। ମା ଆମର ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି। ନା ଆଳୁ ଟିକେ ନେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବାବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ଡାଲମାଟା? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦୀପୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଟେଷ୍ଟି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଓଉ ଖଟା କାଲିର ଥିଲା। ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଆଉ ଡାଲମା ଆଜି କିଛି ବନା ହେଇନି। ଓଉ ଖଟା ଏଇଠି ମତେ ଶାଗ ଏଇଠି ବୋର ମୋର ଖାଇଦେବ। ସେତିକି ଆମେ ଦି ଜଣ ଅଛୁ। ସେ କେତିକି ନେଲାଣି ର ମା। ମୋଟି ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଲଙ୍କା ଆମେ ସେତିକି ଦି ଜଣରେ ଏତିକି ଟିକେ କ'ଣ? ସେ କେତେ ନେଇଛି? ଆମେ କେତେ ନେଇଛୁ ଭାଇ? ପେଟ କାଟିବ। ଦି ଜଣ ଏତିକି ତୋର ଏତିକି ମୋର ହେଲା। 4 କିଲୋ କେତିକି ରଖିଛି ସିଏ ଏମିତି ଠିକ ଏଟା। ଏଇଠି ନାଇଁ ଶାଗ ଖାଉନି ବୋଲି କ'ଣ ହବ? ଖାଇବ ଦିଦି ପେଟ କାଟିବ ଦିଦି ପେଟ କାଟିବାକୁ କହିଦଉଛି। ଆଜି ଏଇ ହାଟରୁ ମୁଣ୍ଡ ନେଇକି ପାଣି ପିଇ ଦେ ଲୁଣ ମଗା କହିବି ତ ଧବୁନି ତ ନେ କେତେ ସାରା ନେଇଛି। ମୋଟି ସବୁନେ କି ସହେଇବା। ଏଇଟା ବି ନେଇନି ଲୋ, ଏଇଟା ବି ନେଇନି। ମତେ ସବୁ ନେଇଗଲା ଦେଖୁଛୁ। ତାପରେ ହାତ କମେ ଆଣିଲୁ ମୋଟି ଯା କେତେ ସାରା ନେଇଛି ମା ଲୋ। ମୋର ସେତେବେଳୁ ଗଲା ନଜର ଲଗଉଛି ପେଟ କାଟିବ। ପେଟ କାଟୁ ତୋର, ତୁ ଏତେ ସାରା ନେଇପାରିବୁନି। ମୁଁ ନେବି ଯା ମୋ ଇଚ୍ଛା। ପଳା ଏଠୁ। କୋଉଟା ନେଇଯାଇଛି ମାକେଡି। ମୁଁ ହେଲେ କଣଟା ହବ? ଖାଇବା ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟି। ସରିଲା ବାଉଟି ଖାଲି ଡାଲମା ଭାତ ବି ଖାଇଯିବ।